अल्हम्दुलिल्लाह हम करें आयत नंबर 117। और अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि इन यदऊना, नहीं वो पुकारते, मिन दूनी ही, इसके सिवा, इल्ला मगर, इनासा। इनासा कहते हैं कि देवियां जो बनाते थे ना, औरतों के बुत बनाते थे, तो उसकी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनसा कहते हैं कि वो औरत जो नर्मो नाज़िक ढीली ढाली चीज़ को उनसा कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, औरतों के साथ इतनी ज़्यादती करते थे, इतना जुल्म करते थे, उनको ना विरासत में कोई हिस्सा था, ना उनको कोई अहमियत देते थे। लेकिन उनकी बेवकूफ़ी की इंतहा देखिए कि जब बुत बनाते थे, क्योंकि बुत जब क्रिएट करते थे तो औरत का बुत डेफिनेटली ज़्यादा खूबसूरत होता था, उसको फिर सजाते थे, बनाते थे, उसके कपड़े पहनाना, उसको ज्वेलरी पहनाना, उसके फिर उनको बुत की तरह उसके आगे बैठ जाते थे पूजा करने। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बेसिकली ये तंज की तरह कह रहे हैं कि देखो ये क्या करते हैं कि पुकारते किसको, औरतों को बुत बना के पुकारते हैं। उनके जो लात था, उज़्ज़ा और इसके अलावा फरिश्तों को वो कहते थे कि ये अल्लाह ताला की बेटियां हैं, तो उनको पूछते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व इन यदऊना, और नहीं वो पुकारते, इल्ला मगर शैतानम मरीदा, मगर वो शैतान सरकश को पुकारते हैं। कि देखिए अगर वो बुतों की भी पूजा करते हैं तो करते कौन थे, शैतान की बात थी ना कि वो उनके दिल में ये डालता था और वो वही काम करते थे। असल में तो वो शैतान की पूजा करते थे। और मुरीदा, देखिए मुरीदा जो होता है ये होता है सरकश को कहते हैं। जैसे मुरीद लफ्ज़ होता है ना, मुरीद कहते हैं कि जैसे ज़बर और पेश की है बात, तो वो किसी का मुरीद हो जाना। और अगर इसी से मर्द भी है तो सरकश है मर्द, और औरत जो है उन सब वो तो नर्मो नाज़िक एक मासूम सी औरत होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो सरकश जो शैतान है वो उसके मरीद उसको असल में वो पुकारते हैं। तो लाअनहुल्लाह, अल्लाह की लानत है उनके ऊपर। वक़ाला, और कहा उसने, ला अत्तखिज़ना। अब देखिए शैतान की बात यहाँ पे हो रही है ना कि अल्लाह कहते हैं कि उसने क्या कहा, ला अत्तखिज़न्ना, कि अलबत्ता मैं ज़रूर लेकर रहूँगा, मिन इबादिका, तेरे बंदों से, नसीबन, हिस्सा, मफरूदा, मुकर्रर किया हुआ। अब अगर हम ऐसी आयात पढ़ते हैं तो समटाइम हमारे ज़हन में आता है कि शैतान की इतनी जुर्रत कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने इतनी बड़ी बात कहना कि वो तो हम तो ऐसे बात कर रहे हैं ना कि ठीक है हम दुआ भी कर रहे होते हैं, कभी हम ऐसी बात करते तो कहते हैं नहीं ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात नहीं करनी। ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रूबरू बात हो रही है, और वो कितनी चैलेंजिंग उसकी बात थी। अब देखिए बात उसने कहाँ की थी, जबकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्रिएट किया ना, उस वक़्त उसने बात कही। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना बड़ा करम कि इस कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो बात हमें बता दी कि देखो शैतान ने ये मेरा और उसकी बात हुई थी, ये तुम्हें बहकाएगा, लेकिन तुम इससे इस तरह से बच सकते हो। और वो सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में बता दी कि उससे बचने का क्या तरीका है। फिर क्योंकि हमने कुरान पढ़ा नहीं होता, हमें पता नहीं होता, फिर हम कहते हैं कि ओहो ये हो गया वो हो गया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो सारा कुछ बता दिया था कुरान में, हमने ही नहीं पढ़ा उस तरह से। और वो कुरान में अब देखिए जब आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था, क्योंकि शैतान कौन था, एक जिन था जो कि बहुत इबादत गुजार था और अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ी इबादत करता था, और उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो दर्जा दे दिया था कि वो फरिश्तों में उठता बैठता था। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इसने सजदा नहीं किया, इसने इनकार कर दिया, क्योंकि वो क्या, उसको गुरूर था। वो ये कहता था मैं तो आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है, मैं इसको कैसे सजदा करूँ, मैं तो इतना बड़ा इबादत गुजार हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने इनकार कर दिया। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको कहा कि ओके तू मरदूद है। तो ये जो लफ्ज़ है ना लानहुल्लाह, के अल्लाह की लानत, ये उस वक़्त की बात है कि अल्लाह ने उसको कहा कि तू यहाँ से निकल जा, लानत है तेरे ऊपर। लानत का क्या मतलब होता है कि मीन्स कि अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर देते हैं। ये उर्दू की लानत नहीं है जो हम कहते हैं, अरबी में इसका होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से दूर हो जाना। और अल्लाह यहाँ पे कहते हैं कि उसने अल्लाह से ये वादा किया था। और आपको पता है जो मुझे इतनी खूबसूरत बात लगती है कि शैतान ने अल्लाह से ये कहा था कि मैं एक हिस्सा लेके रहूँगा। और देखिए उसकी बात भी क्या कि ला अत्तखिज़न्ना मिन इबादिका, कि तेरे बंदों में से, उसको ये पता था कि बंदे अल्लाह के हैं, गुलाम अल्लाह के हैं, और उसमें से मैं इनको ऐसा बहकाऊंगा कि मैं उसमें से एक हिस्सा अपना लूँगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उसके बाद वो उसने क्या, उसके चैलेंजेस ज़रा देखिए।
देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या कहते हैं, वला उदल्लन्नहुम वला उदिल्लन्नहुम, कि मैं अलबत्ता ज़रूर भटकाऊंगा उन्हें, वला उमन्नियन्नहुम, और मैं ज़रूर उम्मीदें दिलाऊंगा उन्हें, वला आमुरन्नहुम, और मैं ज़रूर ज़रूर हुक्म दूंगा उन्हें, फला युबत्तिकुन्ना, कि अलबत्ता वो ज़रूर काटेंगे, आज़ाना, और कान को कहते हैं आज़ानल अनआम, कि मवेशियों के कान काटेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि उसका चैलेंज कितना था, और इसमें हर लफ्ज़ में इतनी ताकीदी जो ज़ोर होता है ना, जैसे कि मैं ज़रूर ज़रूर ये करूँगा कि मैं उनको उनके सही रास्ते से भटका दूंगा। और फिर उसको क्या कि वाला उमन्नियन्नहुम, कि उनको लंबी लंबी उम्मीदें, कि देखो अगर तुम ये करोगे तो फिर ये हो जाएगा, तो फिर वो होगा, अब ये पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो ये मिल जाएगा, तुम देखो ये हासिल कर सकोगे। इंसान को उसी उम्मीदों पे लगा के, झूठी फॉल्स उम्मीदें, झूठी बातें बता बता के उसको कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। ये अल्लाह से उसने वादा किया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुरूर देखिए अपने बंदों पर, मोमिन बंदों पर। अल्लाह ने उसको क्या कहा था जब उसने ये कहा था ना, अल्लाह ने कहा कि जा तूने जो करना है तू कर, लेकिन मेरे मोमिन बंदों को तू कुछ नहीं कर सकता, तू उनको कुछ नहीं कर सकता। तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुरूर है, हम कैसे शैतान की बातों में आ जाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया ना कि जब आप कुरान पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में चले जाते हैं। आप जब भी देखिए, हम हर चीज़ करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ो। अब रात को सोते हैं तो हम कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, शैतान से बचने की चीज़ें हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बता दिया था कि ठीक है मैंने इसको इख्तियार दिया है, ये अल्लाह ने इख्तियार दिया, वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखना चाहते थे कि मेरे मोमिन बंदे इस तरह से इसके इस जाल में फंसते हैं कि नहीं। और शैतान इतना चालाक है कि वो ऐसे नहीं है कि किसी को ये कहेगा कि देखो ये तुम कुरान क्यों पढ़ रही हो, ये तो छोड़ो, ये तो गलत बात है। ऐसे कहे अगर दिल में ख्याल आएगा तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि ये गलत ख्याल है, नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला। उसको ये पता है कि जो नेक है ना उसको कहाँ से हमला करना है, और जो बद है उसको कहाँ से हमला करना है। वो जो अगर कुरान भी पढ़ रहे हैं तो वो कहेगा कि अच्छा देखो अभी बाद में पढ़ लेना, अभी क्या इतनी जल्दी है, अभी तो तुमने काम भी करने, खाना पकाना है, हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर आप कभी कुरान की क्लासेस में जाना शुरू कर दो, आप देखिए इतना बहकाता है जिसको कहते नहीं कि देखो घर से क्लासेस ले लो, क्यों जाना, इतनी दूर जाओगी, अब तो घर से भी हो सकता है। जब घर से सुनने आप बैठोगे तो आपको कहे अभी तो ये काम है, अभी वो काम है। मेरा ये सारा एक्सप्लेन करने का मकसद ये नहीं कि हर एक की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आ रही हैं। आप अपनी तरह से सोचिए कि जैसे जो भी आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है, आप अपनी तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो उसी तरह से बन के आपको वसवसों में डालता है। अगर आप अगर आप उस तरह से सुन रहे हैं कि ठीक है आपने वैसे आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात नहीं पूरे करते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी की तो उम्मीद रहती है ना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्योंकि शिर्क का कहा कि वो माफ़ नहीं करेगा, तो वो आपको ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा कि आप किसी तरह से शिर्क कर दो। अच्छा ठीक है, इबादत में तो शिर्क नहीं करने, तो फिर जाके तबरुज में शिर्क कर दो, जाके फिर ऐसे दिखावे में शिर्क कर दो। किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी लेवल पे आपको फंसाएगा। अगर आपको ये पता होगा कि ये शैतान का खेल है, तभी तो आप उससे बचोगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए कि एक लफ्ज़ उसका लफ्ज़ एक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान कर दिया कि उसने कहा था कि मैं यूँ करूँगा, मैं उनको उनके सीधे रास्ते पे जा रहे होंगे, मैं वहाँ से भी भटका दूंगा उनको, और फिर मैं उनको लंबी लंबी उम्मीदें दिलाऊंगा और उनको ये हुक्म दूंगा कि वो ज़रूर कान काटें मवेशियों के, क्योंकि उस ज़माने में ये होता था कि जो मवेशी वो बुतों के नाम कर देते थे, वो उसको फिर उसके एक निशान होता था कि जिसके कान कटे हुए हैं, इसको वो हाथ नहीं कोई भी लगा सकता, उसको वो आज़ाद कर देते थे। तो एक अल्लाह की तरफ से मतलब देखिए उस ज़माने में ये होता था। आज आप ज़रा देखिए कि वो जो आपने सुना होगा वो जो सर के ऊपर वो कैप बना देते हैं, शदोले शाह के चूहे शायद उसको कहते हैं। तो देखिए वो क्या एक मज़ार है ना, उसके वो चूहे बना देते हैं कि जी अब बच्चा पैदा हुआ, कोई मन्नत मांगी थी, जाके जी उसके लिए ख़ास कर दी, और वो बच्चों को वहाँ छोड़ आते हैं। ये आजकल के ज़माने में भी ऐसा है। अब देखिए, और उनके सर पे वो लोहे की कैप पहना देते हैं ताकि उनका सर ग्रो ना हो, और सारी ज़िंदगी के लिए अपने बच्चों को वहाँ छोड़ आते हैं। कैसे हम दिल नहीं दहलता बंदे का, सोचते कि न अपनी औलाद को ऐसे कौन कर सकता है, लेकिन कर रहे हैं ना लोग। आज भी देखिए कि कैसे पैसों की खातिर अभी पिछले दिनों में किसी से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे ये बताया कि किसी ने अपने प्रेग्नेंट थी और उसको नहीं चाहिए था, गरीब औरत थी डेफिनेटली, लेकिन गरीब ऐसी भी नहीं थी कि अपने बच्चे को बेच दिया।
کہ اچھا کیونکہ میں نے گھر بنانا ہے تو مجھے اتنے پیسے چاہیے، تو ٹھیک ہے جو بچہ ہوگا وہ آپ لے لینا، اور اتنے پیسوں سے اپنے بچہ دوسرے کو پکڑا دیا اٹھا کے۔ تو یہ کون کراتا ہے؟ یہ انسان کے دماغ میں یہ چیزیں کون وسوسے کون ڈالتا ہے؟ یہ خیالات کون ڈالتا ہے؟ شیطان ایک لمبی امیدیں، دیکھو کوئی نہیں بچہ تو پھر بھی تمہارا پیدا ہو جائے گا، پہلے بھی تو تمہارے 2 3 4 بچے ہیں، تو تم اس کو دے دو گی، اتنے پیسے ملیں گے، گھر بن جائے گا، گھر میں تو تمہیں بڑی ضرورت ہے، پھر یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، اور انسان اس کے ٹریپ میں آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں شیطان کے یہ جو وسوسے ہیں نا، ہمیں اس کی پہچان ہو جائے، ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، اور اگر آ بھی جائیں تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح سے اللہم ارنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ و ارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ، کہ یا رب العالمین ہمیں اتنی توفیق عطا کر کے ہم باطل بھی ہمیں نظر آ جائے اور ہمارا دل اس کو قبول کر لے کہ یہ باطل ہے، اور ہم اس راستے سے ہٹ جائیں۔ کیونکہ دیکھیے نا، یہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم جب غور کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ تو ہماری زندگیوں میں ہو رہی ہیں، ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ایسے کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں؟ ہمارے لو ونس ہیں جن سے ہمیں محبت ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اگر ہم نہیں کرے تو خیر ہے وہ کریں، ہمیں تو اس میں کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، فَلَا يُغَيِّرُنَّ، کہ وہ البتہ ضرور بدل دیں گے خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو۔ یہ تو دیکھیں آج آپ کتنا کامن دیکھتے ہیں، اللہ کی تخلیق کو کیسے بدلتے ہیں۔ اب دیکھیے جو لیسبین اینڈ گیز کی یہ سارا آج کل جو اٹس ویری کامن، آپ سنتے ہیں کہ وہی ایک عورت ہوتی ہے، دوسری بھی عورت ہوتی ہے، ایک بالکل مرد والا کردار ادا کرتی ہے، ایک عورت والا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آدمی ہے تو جو آدمی عورت بیوی کا کردار ادا کرتا ہے وہ اپنی پوری شیپ ویسے کر لیتے ہیں، وہ اپنے انجیکشن ایسے لگوا لیتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اس کی ڈیٹیل میں آپ خود دیکھیے کہ آپ خود سوچئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھیں اور ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا، اور جس نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینہ، تو البتہ اس نے نقصان اٹھایا بڑا کھلا۔ اب دیکھیں جب ہم ایسی آیت پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، جس نے شیطان کو دوست بنایا ڈیفینیٹلی اس نے کتنا بڑا نقصان اٹھا لیا۔ لیکن ہمیں یہی نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کئی دفعہ کہ ہم انجانے میں شیطان کو دوست بنائے ہوئے ہیں، ہم بنائے ہوئے ہیں، ہم کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی کر دیتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شرک میں آ گیا، یہ گناہ کبیرہ میں آ گیا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی۔ شیطان کو بھگانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لے لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمتیں عطا کرے کہ ہم اس کے جال سے بچ جائیں۔ اور آگے دیکھیں اس کی تکرار ہے واپس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یعیدہم، وہ وعدہ کرتا ہے ان سے، ویمنیہم، اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، کہ پھر وہی بات کہ وہ نہیں، وما یعیدہم، اور نہیں وہ وعدہ کرتا ان سے، الشیطان شیطان، الا غرورا، مگر یہ کہ وہ دھوکے کے وعدے، کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کبھی ہم پہلے تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے نا، یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس میں پیسہ انویسٹ کر دو، دیکھو اب یہ کریڈٹ کارڈ ہے نا، کوئی بات نہیں، پے کر لو گے، اگلی پے آئے گی اس میں سے تم پے کر لو گے، اچھا یہ چیز بھی لے لو وہ بھی چیز لے لو، اچھا سود ہے نا کوئی بات نہیں، کاروبار میں اب انشاءاللہ تمہیں بہت فائدہ ہو جائے گا، پھر سارے پے ایک ہی دفعہ کر دینا، سود سے چھٹکارا، لیکن ابھی تو لے لو نا۔ ایسی چیزیں آتی ہیں نا دماغ میں، اسپیشلی آدمی جو بزنس کرتے ہیں اور عورتیں جو بزنس کرتی ہیں وہ بھی اچھے سے ریلیٹ کر سکتی ہوں گی اس چیز کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو کئی دفعہ رشوت کتنی عام بات ہو گئی ہے پاکستان میں، کوئی کام ہی نہیں کروا سکتے جب تک ہم رشوت نہیں دیں گے، تو اگلے بندے نے کوئی کام ہی نہیں کرنا۔ ایون سکول میں ایڈمیشن لینا ہے، آپ نے باہر کام کرانا ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے آپ رشوت کے بغیر ہی نہیں کام کر سکتے۔ اور اگر آپ رشوت نہیں دینا چاہتے ہو تو اگلا اگر رشوت لے رہا ہے تو آپ پھر کیا کرو گے؟ کیسے اپنا کام کرواؤ گے؟ کہاں پھنس جاتے ہیں جا کے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایسے جب وہ کام کراتا ہے نا، آخری رزلٹ تو اس کا کچھ ہوتا نہیں ہے، دھوکہ ہوتا ہے، پھر انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ میں نے تو یہ سوچا تھا، میں نے تو یہ سوچا تھا، کیونکہ لمبی امیدیں دلوا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور آخر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر انسان ڈپریشن میں بیٹھ جاتا ہے، پھر میڈیسن لینے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سونا شروع ہو جاتے ہو کہ میڈیسن کھائی اور سو گیا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت باتیں بتائی ہیں، ان پہ عمل کرنے کے لیے بتائی ہیں نا، کہ دیکھو اس وقت شیطان نے یہ باتیں مجھے کہی تھی، اور میں نے اس سے یہ بات کہی تھی، جو میرے مومن بندے ہوں گے تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، وہ جمے رہیں گے میرے بات پہ۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک یہی لوگ ہیں مأواہم جہنم، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون، اور نہیں وہ پائیں گے انہا اس سے محیصا، کوئی جائے پناہ، کوئی اور جگہ ان کے لیے نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو شیطان کی باتوں میں آ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو معمولی سے گناہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ تو نہیں پکڑے گا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ہر بات پہ، دیکھیے وہی بات کہ اگر ہمارے دماغ میں ایک دفعہ یہ بات آ گئی کہ اللہ از واچنگ می، اللہ از واچنگ می، ہر وقت ہم اگر یہ سوچیں گے تو ہم ہر کام کرنے سے رک جائیں گے، کیونکہ جو کام جو گناہ روشنی میں کرنے سے رکتے ہیں وہ اندھیروں میں بھی کرنے سے رک جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں عمل والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔